welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The Bharatiya Janata Party and Aam Aadmi Party are locked in a furious war of words over the remarks of Arvind Kejriwal. Kejriwal, after arrest, has gone straight for the Prime Minister Narendra Modi, claiming that he will be sidelined and Amit Shah will be made the Prime Minister. The BJP has rebutted, reminding Kejriwal that he's out on bail and not free of his offences. अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मौलवी मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। With polling in over 200 seats yet to be held in the 4 remaining phases, the India Alliance will wish to ride the sentimental wave of Arvind Kejriwal's arrest. It will be interesting to see how much the wave will impact the pending 200 plus seats that will go for polling in phase 4, 5, 6, 7. Bureau Report, Herald TV. Residents within the jurisdiction of the Murmugaon Municipal Council have voiced their discontent regarding the delay in the commencement of pre-monsoon works by the MMC. They argue that such crucial preparations should have been well underway by now. However, MMC's chairperson Girish Borkar has attributed the delay to the ongoing elections and the constraints posed by the Code of Conduct, which has hindered the initiation of the work. पळोवपाक गेल्यार प्री मॉन्सून जे काम आसा ते पयलीं स्टार्ट जावपाक जालें। जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च म्हयनो जावन एप्रील सद्या आतां 3 वर्सां आमकां कावन्सिलाक जालीं। 3 वर्सां आमी पळयता जाल्यार आमी प्री मॉन्सून स्टार्ट करता केन्ना जुनान पावस पडटा आनी आदले म्हयन्याक म्हणून काम स्टार्ट करपाक पळयता। तेन्ना लेबर आसना, काय आसना। आतां आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतला प्री मॉन्सून स्टार्ट करचें म्हणून, जेन्ना जानेवारी पयलीं घेतलेलें रेजोल्युशन। आजून पर्यंत म्हाका दिसता सीपी बीन आसा पळय सद्या ताका दिसता की आजून पर्यंत पावस पडचो ना म्हणून, ह्या वर्सा तरी पावस पडचो दिसता तांकां। पूण आतां अशी कंडिशन आसा की आमच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीन जे संतोशी माता जे आसा न्यू वार्ड नंबर 22 अशी हालत जाल्ली आसा, सगळे गटर चॉक जाल्ले आसा। तरी पूण हांवें थोडे पयशे बीन घालून कितें म्हणजे प्रायवेट वर्कर एंगेज करून खुबशे गटर साफ केल्ले आसा, पूण सगळे गटर साफ करपाक शक्य ना। आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतले आनी प्रोविजन केल्ले पयशांचे प्री मॉन्सून वर्काक लागून, पूण आजून पर्यंत कांय ना। चेअरपर्सन म्हणटा पळय आजून मागीर पळया, केन्ना जुनान पळयतले पावस पडले नंतर, सगळ्यांच्या घरांत पाणी भरलें, पाणी येयल्या नंतर पळयतले। म्हाका तरी दिसता की अशें जे डिसिजन आसा ते पयलीं घेवपाक जाय। कोड ऑफ कंट्रोल निमित्त न्हू, कोड ऑफ कंट्रोल आसतना सगळ्यांक खबर आसा, लोकसभा इलेक्शन सगळ्यांक खबर आसलें पयलीं, तेच्या पयलीं तेंचे डिसिजन घेवपाक जालें।
जे वर्कर्स आसा पळय प्री मन्सुनान जे घेता पळय ते पयलीं घेवपाक जाय. आतां ह्या टायमार कितें रावलो आतां घेतले म्हणटा पूण घेतले केन्ना जुनान घेतले पावस लागल्या नंतर लोकांच्या घरांत पाणी शिरल्या नंतर पाणी भरल्या नंतर आनी लोक जेन्ना व्हांवून वयतात तेन्ना हे घेतले. सगळ्या वाड्यान तीच कंडिशन आसा. पूण म्हाज्या वाड्यान तरी म्हाका दिसता म्हाजे लोक सुरक्षीत आसपाक जाय आनी सुरक्षीत आसल्या कारणान जे प्री मन्सून वर्कर्स ते टायमार जावपाक जाय आसलेले. पूण म्हाका तरी खंय तरी अशें थंयसर अशें दिसता की म्युन्सिपालिटी आमची जी आसा चेरपर्सन तितलो सिरियस ना ह्या कामाचेर. म्हाका दिसता आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हो आसा तशेंच वास्कोचे एमएलए आसा दाजी सालकर तेंचेर सुद्दां इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी चेरपर्सनाक रिक्वेस्ट म्हणजे तेचेर सांगपाक डायरेक्शन दिवपाक जाय की अशें जे काम आसा ते प्रायोरिटी घेवचें आनी लोकांक त्रास जावचे ना म्हणून. लोकांची सेफ्टी पयली आनी लोकांचे जे सुरक्षा आसा ती पयली आनी प्री मन्सून वर्क आसा जे जानेवारीन करपाचे आसले ते जून म्हयन्यान करपाचे न्हू. हांव तरी मागता चेरपर्सना कडेन तेजेन बेगीन जाता तितलें आजून पर्यंत 15 दीस उरला आसतले ते 15 दिसा भितर प्री मन्सून स्टार्ट करपाचें आनी काम हातीन घेवपाचें. म्हणजे कारण म्हणजे मदींच इलेक्शनाचो कोड लागलो त्या खातीर आमकां ते टेंडरींग बिंडरींग कांय करूंक मेळोंक ना. पूण आमी एसेन्शियल सर्वीस म्हणून आमी DMA कडेन उलोवन थंयसून एक फंड घेवपाचो म्हणून हें केल्लेलें आसा आनी ऑलरेडी ते प्रोसेस चालू आसा. मे बी नेक्स्ट विका भितर सुरू जातलें. जे जे लो लायन एरिया आसा थंय आमी मेजर सुरू करता आनी मोस्टली आमी सिटीन फर्स्ट स्टार्ट करतले. पूण ह्या विका भितर स्टार्ट जातलें काम. ना गेल्या वर्सा जाल्लेलें इतलें कंप्लेन काय नासलें इतलें म्हणून नासलें इतले बाकीच्या एरियान तितले वास्कोन काय जावना. कित्याक वास्कोन तुमी जाणा लास्ट टायम वास्को सिटी कावन्सिलर आनी MLA क्रॉस ड्रेन न्यू 3-4 बांदल्या त्याच्यामुळे ते ऑलरेडी त्याचा ब्लॉकेजाचो कांयच प्रॉब्लेम ना आनी उदीकूय रावंक ना. तुमच्या वार्डान खंय तरी हेचें काम चालू आहा रेल्वेचें काम चालू आहा आनी खंय तरी तो एक जो गटार आहा तो भरलेलो आहा. सो तो केन्ना म्हणून जातलें कंप्लीट? फुडल्या विका भितर तेणें कंप्लीट करता म्हणलें ते कित्याक ऑलरेडी ते आतां जी ट्रेन स्टार्ट जाता ती इलेक्ट्रीक ट्रेन घेवपाची आहा त्याच्यामुळे तांकां तें काम करपाक मेळना म्हणून ती माती फिल केलेली. तेंच्यांनी माती फिल करतना पायप घातलो जाय आनी पायपाचेर वयर माती घातली कित्याक तेंची मशिनरी तेंकां दवरपाक मेळना म्हणून. पूण आतां तेंच्यांनी म्हाका पयर फोन मारला आनी सांगलें तेंच्यांनी विथीन अ वीक आमी क्लियर करता म्हणून. The residents of Junaswada Mandre up in arms against the blatant violation of environmental norms as a major hill-cutting project continues unabated in their locality. Despite repeated appeals to the local authorities, including the Panchayat and the TCP department, no concrete action has been taken to address the issue. The locals have demanded immediate action and have warned of dire consequences. ह्यो जो आसा वयता आसतना पास जाले आमकां दिसलें हे इल्लिगल काम हे 100% हांव पयलीं सांगता. दोतोराक वचना फुडें आमी दोतोरा कडेन उलयले. दोतोर आमकां असो प्रश्न जाला कामीण जालें म्हण सांगलें काय ना दोळ्यान मरे हडूळ जाता नाकटा हडूळ जाता तशीच मरे हांगा पयना फुडें आमकां कळटा की हे दोंगराचेर इल्लिगल काम हांगा पत्रे बांदून दवरलेले आसा. हांगाले स्थानीक पंच सरपंच जे आहा न्ही तांकां हांव तुमकां गांवच्या लोकांक लागून जेन्ना तुमकां लोक निवडून दिता न्हू गांवच्या लोकांची कामां करपाक निवडून दिता. असले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळीं हांगा उदक ना हे लोकांक उदीक थोडे लागतले रे. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना दिता 400 फ्लॅट 500 फ्लॅट 100 फ्लॅट तांकां उदीक कोण हाडून दितलो? प्रमोद सावंत हाडून दितलो, टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर हाडून दितलो, वॉटर PWD मिनिस्टर उदीक हाडून दितलो. अरे उदीक जे आसा न्हू गांवच्या लोकांक मरे गांवच्या लोकांक पिवपाक मरे ते करून ते नळाक सोडचे आसता. असले जर 500 जर फ्लॅट जर जाले कितके जाले एका फ्लॅटान जर 4 जर जाले जाल्यार कमीत कमी 4-25 2000 लोक थंय जातले मरे. 2000 लोकांची व्यवस्था गांवच्या पोटार तेंच्या पोटार पांय मारून हांकां तुमी उदक दितले लायट दितले. आयज तुमी MGचे म्हणजे मांद्रे डेव्हलपमेंट करून मांद्रे स्थानिक लोकांक तूं उखलून धरून आसले ते तांकां तूं गटारान घालता आनी दिल्लीच्या लोकांक तूं उखलून दवरता रे. आयज येदे मोठे कंस्ट्रक्शन इतली जमीन आयज उदीक पाणी अन्न लायट ही खंय वयतली रे? कोणाच्या घरा वयतली? मागीर आमच्या स्थानिक लोकांनी काळोखान रावपाचें दिल्लेकरांनी म्हणलें फोकसान रावपाचें. अरे जी तूं हांगालो तुका तूं नवो तूं बरो म्हणून तुका निवडून हाडलेलो पूण तूं दाखोवन दिलाय तुजी लायकी कितें दाखोवन दिलाय तूं अशी दाखोवन दिवं नाका. कितें करताय न्हू आतांच्या आतां ते इनलिगल स्टॉप करून उडय तेन्ना आमी तुका वालोवं. खरो जीत बाबा आमच्या MGचो खळेकार भाऊसाहेब बांदोडकर नांव राखलें म्हणून तर ते ढवळीकारां नाचोवन तूं जावचें ना. ढवळीकार तांब्याचो हळो तो खंयसरूय लागता. ह्या नाल्लाक बांदल्या लागता त्या माडाकूय बांदल्या लागता. सो तूं लावूं नाका. तूं समाज भंडारी समाजाचो आसा आनी मांद्रेन आमचे समाज सुबे आसल्या कारणान तुवें हेचेर एक्शन घेवंक जाय. तुवें चिंतप करूंक जाय. पण हे दिल्लीकार येतले आनी आमकां मिनी दिल्ली आमचे मांद्रेन जातली ही जावंक दिवंक फावना म्हणून तुवें झगडोंक जाय तुवें आवरोंक जाय. ते तुमकां पयशे गावले बांदा रे रावा रे कितें चल्लां रे हेका म्हणटात लोक ही म्हणटात. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to get their opinion if they think tourism, which is a mainstay of the Goan economy, is on a decline.
With respect to tourism going on a decline in Goa, there are many reasons. I will split it into two different categories of tourists. One, tourists who come from outside India, and the other one, locals. And the outside tourists म्हणते गोंया येवपाक, are we making the surroundings conducive for them to come? Are we making the areas friendly? Number one, there are no proper light effects, no lightings on the beaches properly. काळोख आसता, हाय मास्क सारकें नाही, आनी आहल्या ते चलनाय, आनी ते मॉनिटर करपाकूय कोण नाही. दुसरें म्हळ्यार थिंगा जावं बाथरूम फॅसिलिटीज वॉश टू फ्रेशन अप. इवन फॉर वुमन इट इज सो डिफिकल्ट देर, थिंग जिलान वयच पडटा एक एक कडेन. सो वेर आर दीस फॅसिलिटीज? हितू पयस येता टुरिजमा म्हूण एक टॉयलेट बांदपा जायना 2-3 लाखांचे, कितको जातलें? नंबर 3, क्रायम रेट्स चोय, रेप्स चोय, मर्डर्स चोय. So ताका लागून the foreign nationals are being given advisory not to visit so and so states in India. Sometimes Goa is also one of them. Because cases, there are so many cases. एक primary case which we have been fighting, सिद्धिनायक case सुईपावल्या, आज देखून ती मातयेर लागना. तेज murderer अजून they are not being brought to books. Imagine years are going on in that, the image of India being destroyed. Look at the people there. It's like the shopkeepers men on the beaches. Maybe 10% Goans are there, but 90% of the people who come there, they are non-Goans. They come there and they do shopping. They get more like there. And then extortion. Kite prices. There's no end for things. Now if you look at the locals are locals are kit business है. त्यांना जेयताय सारखे हॉटेलांनी ना दे आर नॉट युजींग ट्रान्सपोर्ट ऑफ गोवन पीपल ऑल्सो. ते आपापल्याक एक कॅम्पर असो आनी जीपेशी आनी सुमो असे घेवन येताय आनी मागीर 10-12 येताय ते बराबर एकू व्हेकल घेवन. सो ते गिरायक कोणा वचना गोंयकारांक. मागीर वॉट अबाउट हॉटेल इंडस्ट्री? हे लोकल जाय ते हॉटेलान बिटलान जेवपाचो वचनाय. मागीर ते रस्त्याचेर रांदताय, सिलिंडर हाटाय, झोडो हाटाय, केन्नाय ते येयना. सुलाब टॉयलेटाचे एक 5 रुपया हेंगे वचनाय. कित्याक कापडी अशी लायताय आनी थिंगा टॉयलेट कोताय, थिंगा मागीर उदक न्हावताय, जेयताय, हाताय, थिंगाच सगळें. सो हे लोकल जालें कितें येता? सो हो लोकल पोट थोडो लोकल येता, दॅट लोकल इज नथींग, युजलेस इट इज. विथ रिस्पेक्ट टू टुरिजम, everybody has the right to come to every state. This is one thing. But with respect to tourism and its income, it is nil, I will say. So I don't know. Unless and until we keep strict vigilances on this, we don't allow these people to cook on the roadsides and to build a bathrooms, temporary bathrooms and toilets, and see that the crime rates are down and people who has done it are brought to books and set an example. And improve all the facilities there. Kind of. See, the proper system must be there, no? Anyhow, I hope everything will be sorted out and better sense will prevail. आयज जेन्ना मायनिंग बंद आसा तेन्ना गोंयकारां खातीर एक होप जगपाचो म्हणटा तो टुरिजम. आनी जाता तितलो म्हाका दिसता टुरिजम गोंयचो बरे भाशेन वाडपाक जाय. जाता तितले टुरिस्ट फॉरेन जावं इंडियन जावन गोंयान येवपाक जाय आनी गोंयची इकनॉमी बरे भाशेन उरतली जाल्यार ही गरज आसा. पूण आयज आमी पळयत जाल्यार टुरिजम मिनिस्टर आसा तो फक्त ते टूर मारता, जंकेट्स कितें ते टूर मारतात, मजा मारतात आनी ते येतात. तेजें इम्प्लिमेंटेशन कितें जाता तें तेकाच खबर आसता. आतां जेन्ना आमची एक टुरिजम पॉलिसी आहा म्हाका दिसता ती रिव्यू करपाची गरज आसा, तितून एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. आनी हें कशें हाडप की स्टेक होल्डर्स जे आसा आमच्या टुरिजमान, जे कोण लागता ते हॉटेलियर्स आसूं, कॅसिनोवाले आसूं, शेकवाले आसूं, टॅक्सिकार आसूं, जेंकां इनवॉल्वमेंट आहा टुरिजम गोंयच्या टुरिजमाक, तांकां घेवन हे एमेंडमेंट्स जावन ही टुरिजम पॉलिसी सारकी इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आहा. कित्याक आयज समज आमी टुरिजम आमचें सांबाळनात जाल्यार मुखार म्हाका दिसता वचोन गोंयकारांची इकनॉमी जी आसा ही सामकी वायट परिस्थितीन वयतली. आयज आमी पळयतात की तो आतां जपान गेलो, तो आनी खंय, पूण ते ट्युरिस्ट हांगसर येनात. आयज आमचे कडेन 2 एअरपोर्ट आसा गोंयांत
आनी 2 एअरपोर्ट आसून सुद्दां आयज ट्युरिजम कित्याक कमी जाला हेजेर सरकारान स्पेशल विचार करचो पडटलो. आयज लोक मालदीव्स आनी थायलंड गोंयचे परस चड कित्याक प्रिफर करता. एट द सेम टायम गोंय सरकारान गोंयचो जो क्रायम रेट आसा तेजेरूय लक्ष घालपाक पडटलें. गोंयान कशें कितें घडटा आनी ट्युरिजम कित्याक कमी जाता. दिस इज हाय टायम दॅट वी हॅव टू सस्टेन ऑन ट्युरिजम. आयज म्हाका दिसता आमचे मोटर स्पोर्ट्स कारांचो इश्यू घेवन, टॅक्सी कारांचो इश्यू घेवन, मागीर हॉटेलियर्स तेंचे कितें इश्यूज आसा, सावंडाचो इश्यू आहा. गोवा इज अ पार्टी डेस्टिनेशन. ट्युरिजम वाडटले जाल्यार पार्टीज आसपाक जाय, बरे बरे इव्हेंट्स जावपाक जाय, बरे बरे प्रोग्राम जावपाक जाय, व्हडले व्हडले कॉन्सर्ट जावपाक जाय, बट इन अ प्रॉपर वे जावपाक जाय, वीथ परमिशन जावपाक जाय. आनी परमिशन अशे तरेन दिवपाक जाय की जो इव्हेंट करता तोय लॉसान ना, जे लोकल्स आसा तांकांय फायदो आसपाक जाय, कोणाक त्रासूय जावपाक जायना. अशें करून बसोन ह्यो गजाली म्हाका दिसता पॉलिसी अंडर हाडून ट्युरिजम इम्प्लिमेंट करून एमेंड करून गोंयचें म्हाका दिसता इकनॉमी जी आहा ही बूस्ट करपाची आयची सगळ्यांत चड गरज आसा. आयज जर ट्युरिस्ट म्हटलं जाल्यार गोंयांत जे ट्युरिस्ट येतात ते अतिथी देवो भव ह्या हेजेर येता. तो आमच्या खातीर देव आसा. आणि जे ट्युरिजम जे आसा ते खरें म्हटल्यार गोंयचे ट्युरिजम पर्यावरणाचेर लाभलेलें आसा. आयज निसर्ग पळोवपा खातीर पर्यटक येता गोंयचो, कारण अशें स्टेटीन खंयच्या मेळना. कोणे तरी म्हणटले हो सुंदर स्वर्ग आसा म्हणून गोंयचो, आनी ह्या स्वर्गाक खरें म्हटल्यार गोवा गव्हर्मेंटान बरो राखूंक जाय आसलो. आयज बीच क्लीन करपा खातीर खूबच म्हाका दिसता वायट दिसता पळयल्या बरोबर खुबशे ट्युरिस्टांनी आपले व्हिडिओ काडून अपलोड केल्ले आहा. हेजेर विचार करपाक जाय. चेंजींग रूम ना बायलांक, दुसरें म्हणजे तुजे ते वॉशिंग रूम ना, हे वॉशरूम ना सारखे. हे सगळ्यो ज्यो गजाल्यो ज्यो आसा इम्पॉर्टंट ज्यो गजाली आसात ते खरें म्हटल्यार ट्युरिजमान करपाची गरज जानासली, पण खंय तरी गव्हर्मेंट फेल पडला आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट फेल पडलेलो आसा. आयज जे पर्यटक जे येता ते पर्यटक देशांतले येता आनी आमचे विदेशांतले पण येता. हे सगळे जे पर्यटक जे येता ते फक्त गोंय हें पर्यावरण लाभलेलो एक आशिर्वाद म्हणून येता. ह्या पर्यावरणाचो तुमी बिदुस्त कित्याक करता हो प्रश्न येता. आयज कितली झाडां कापली जाता आनी ट्युरिस्ट येता ते सगळे हे पर्यावरण पळोवपा खातीर येता आनी हे पर्यावरणा खातीरूच ट्युरिस्ट आसा. आनी हेचे खरें म्हटल्यार कॉन्क्रीट जंगल करून जर दिले जाल्यार फाल्यां सकाळी खंयचो ट्युरिस्ट हांगा येवचो ना. आनी ट्युरिस्ट येवपाची जर गजाली आसा जाल्यार फक्त हेंच्यांनी आमच्या गव्हर्मेंटान पर्यावरणाचेर जास्त विचार करूंक जाय. पर्यावरण टिकलें जाल्यार ट्युरिस्ट टिकतलो, ट्युरिजम टिकतलो. कारण ट्युरिजम हें गोंयचे एक हेजो कोणो म्हटले जाता तुमी, तो कोणो आमी सांबाळपाची गरज जावन आसा. हांव सरकाराक विनंती करता जे भायले देशाचे कॉन्क्रीट जंगल हाडून हांगा घालनाका, तर अशे गोंयाक पर्यावरणाक लाभलेले जो कितें जी हें आसा फॅसिलिटी आहा ती फॅसिलिटी दियात, जेणे करून ट्युरिस्ट आनीक वाडटलो आनी ट्युरिजम हें आमचे भरभराटे जातले आनी गोंयाक खुबशे इन्कम मेळटले. Tourism industry of Goa, which is one of the mainstay, and where many Goans, let us not forget, earned their daily bread and decently lived a good life because of the tourism industry flourishing, today are lost in their own place, in their own country, in their own state. They are not considered at all. The tourism industry has been taken over by mostly non-Goans. Most of the restaurants, 5-star hotels, of course, it are all non-Goans. Casinos, you name it, it has all gone away. And that peaceful, hospitable, loving Goan touch is not being felt by the tourists who come to Goa because they are no more seen there. The noise, the garbage has made the tourists run away from Goa. Touts in the last 2 years have multiplied like nobody's business. Sometime back we heard some raids, some touts were caught. Matter is over. As if there is no touts existing. Touts are flourishing. In the 2 years they have increased 10 times. And all this is under the minister, the tourism minister, who is nobody but a political thug. He has brought it to such a level that very soon you will see that nobody would like to visit Goa. And our very Goan who used to go, especially in the month of April, May, to the beaches to pass
to have some nice, serene time, have lost it forever. No Goan would like to enter and step any beach in this season because it is full with beggars, hawkers. You name them, touts, they will not even allow you to sit in peace. The infrastructure. You will say the highways, yes, highways, okay. What about the internal roads? It looks like you are traveling on the moon. Such big potholes and such big... Oh, I can't understand what is this government doing. And again, I am appealing to this government. Please look into this and see that a political thug does not run this ministry. Thank you. Former Sarpanch of Santa Cruz Village Panchayat and villagers have alleged that the feast fair is full of scams. Village feast fair venue that is being held at the Salt Lake ground in Santa Cruz. The former Sarpanch said that Panchayat has allotted shops to vendors without any tender or issuing receipts. दोगांनी कडेन ऑडिशनीक गेल्ला आनी आपुणूय कितें जोडूंक सोदता आमकां जोडूं दी पूण हांव कितें म्हणटा त्याच प्रमाणे तुमी ते लोक येता न्हू पोट भरपाक तेजें चिंतूंक जाय न्हू बेश्टेच पयशे घेवंक जायना लोकांचे न्हू तुमच्या फायद्याक पयशे घेवंक जायना स्कॅम केला असो म्हणटा तुमी फुल स्कॅम सो दिसता फुल स्कॅम फेरेचो स्कॅमच हे जोडली जायंट व्हील हाडला बऱ्यांतली बरी गजाल बऱ्यांची बरी गजाल हांव म्हणना म्हणटा तें जालें कालाफ्रान केन्ना येवंक नासलें ते पयलीं येताली ती धाकटी आसतना धाकटी ती हातीन धुकलताली ती येताली जायंट व्हील बीन बाजारान येताली कालाफ्रान पूण तसलें आतां हे ना आतां हाडलां तें बरें हाडलां तुमी आमी हें म्हणना पूण सारकें करा मरे लोकांक पयलो म्हणटा तो टॉयलेट करा आज सगळं मोदीन म्हणला मरे घर घर में शौचालय म्हणटा जाल्यार आतां एदें व्हडलें फंक्शन हें जाता जाल्यार शौचालय कित्याक हाडूंक जायना पंचायती कडेन पयशे ना ते हाडूंक जायना बाकीचो इनकम हें घेवंक जाता तुमकां केलें तेणे मिस प्रॉपर केल्या ती सिस्टम केल्या ती तेणी कितें केलां कोटेशनां आपयलां दिसता म्हाका कोटेशनां कोणें केलां आतां हे पंचायतीन केलां कोटेशन आपयलां कोटेशनां तेणी तेंच्या भितरूच केलां आसतलें तें कोटेशन भितरल्या भितर म्हणजे ते आउट करूंक ना म्हणटा कोटेशन हे पास जालेलें म्हणटा कोटेशन नोटीस बोर्डार मारूंक जाय नाल्यार ते पेपरार येवंक जाय आसलें बाबा उमके कोटेशन आमी आपयता उमकी स्टॉलां हय प्रोसेस आसूंक जाय न्हू उमकी स्टॉलां पूण म्हाज्या कोंतान हे उलयला खंय पंचायती कडेन पंच मेंबरा कडेन उलय जाल्या जावंक ना ही टेंडर प्रोसेस पळय हांव पंचायती कडेन उलोवंक ना पूण म्हाका दिसताचे प्रमाणे तेणी टेंडर करूंक ना टेंडर येदी व्हडली जागा आनी इतली शॉपां 100 शॉपां मायज आहा मरे पूण हांव कितें म्हणटा म्हाजें एकूच म्हणणें न्हू एकूच म्हणणें की ही स्टॉलां घालूंक येता न्हू तेंकां चार्ज करूंक बंद ना तेंकां तुमी माटो घालून दिता माटो घालून दिया माटवाचे पयशे घेया आतां माटो ते घालता माटो पंचायत घालना न्हू माटो घाला पळय हेणी घाला ते स्टॉलवाल्यान घालता न्हू सो हांव कितें म्हणटा आमी आदी पासून आमी फेरी आपयताले कालाफ्रा आमकां फेरी जाय म्हणून लोकांकूय जाय न्हू फेरी जाय पूण फेरी जाय तेन्ना आमी कितें करताले सोंपेकार सोंपो घेताले सोंपो घेता तो वर्साचो तो वचोन सोंपो घेतालो तो घडये पयशे 50 घेता तेन्ना तो फेरयेक तो मायज घेतालो 100 घेतालो 200 घेतालो पूण ही सिस्टम चलताली पूण हेणी कितें केला सिस्टम ती ही एका एब्झॉर्बंट चार्जीस केल्या हे शॉपवाल्यांक आतां ते येता आपलें पोट भरपाक. Tobacco sale and the controversial unhealthy gobi Manchurian stalls have been allowed to operate at the Santa Cruz feast. When questioned, the vendors say that they have paid the fees. The brazen illegalities have been flagged by locals and concerned citizens. Tobacco openly कशे विकता रे? तंबाखू भरेला मरे हाँ? बरस तंबाकू लेकिन ओपन कैसा बेचता है इधर? तंबाकू बेचना नहीं है सर, खाली मेले वाला बरस करता है। लेकिन तंबाकू ऐसा ओपन ये आपको अलाउड है इधर? अलाउड नहीं, फेरी में लगाते बस और कुछ नहीं। हम लोग वैसे बाहर लोग को देते हैं, इधर भी लगा दे लेकिन वो लिखा है ना मोदू देखना इधर ओपन है ना रे। बाहर लोग नहीं देते हैं लेकिन फेरी वाला खाता है, दूसरा कोई नहीं खाता। और फेरी वाले कुछ नहीं बोला तुमको डालने को? बोला ऐसा डालो बोला क्या रे पूरा वो अदरक है। हाँ लेकिन ये क्या है रे? तोबेको है ना रे, देख सब तोबेको करेला में ये तोबेको का ले आना रे सब। ये तोबेको है, ये तोबेको है, देखो तोबेको। सिगरेट किधर है? सिगरेट नहीं बेचता है।
कितना लेता है, कितना पैसे बोला रे? कितना सोपो का कितना बोला? कितना लेता पैसा? सोपो नहीं लिया, सोपो नहीं लेता, फुकट में डालने को बोला। नहीं, वो हमारा पत्रा बात किया। पत्रा कौन है? इधर ही है। हाँ, इधर है। कौन? बस्तु। और तुम कौन है? काम करता है। काम करता है। A self-accident occurred at Tonka, Panjim on Saturday afternoon, resulting in damage of one electricity pole and 3 other vehicles around. It was witnessed that an over-speeding car came and crashed into the electricity pole. The car had a full black tint and the driver was allegedly intoxicated. The accident occurred on Saturday afternoon in Tonka, Panjim. 1 electricity pole and 3 other vehicles were damaged in the accident. An over-speeding car with full black tint crashed into the electricity pole. The driver of the car was allegedly intoxicated. Calendar inches closer to May 12th, Shirgaon village is already alive with a vibrant energy of anticipation for the upcoming Lairai Zatra. Meanwhile, in Mapsa, preparations underway for the joyous festivity honoring Our Lady of Milagres. In Shirgaon, the atmosphere crackles with excitement as locals engage in brisk preparations for the annual Zatra. The devoted Dons, known for their special connection to the goddess, can be seen gathering at various temple grounds throughout Goa, marking the beginning of the sacred celebrations. हांग सुद्धा नसतली तेजे मेरेन आमी ह्या भटवळे गांवान एक धोंड म्हणून रावतात. धोंड म्हणजे लयराईचे आमी एक व्रत करतात. तेका मनभावने श्रद्धेन आमी तेका पुजतात. तेच तेकाच आमी धोंड अशें करतात. आमकां खबर सुद्धा ना. ते जाणटे म्हणतात की आमी वाती एक वातीन म्हणजे दिवान हयसर व्रत करताली आनी आमकां देवाचे कृपान माऊलीचे कृपेन हयसर आमकां झर आसा. पाणयाची कमी ना. बाकीच्या गावांनी पाणी विकता हाडून हे करतात पण आमकां देवीची अशी आशीर्वाद हा की माऊलीची आमच्या कमळेश्वराची की आमकां देवान हयसर झर दिल्ली असता. त्या झरेचे पाणी आमी 5 दीस 6-7 दीस आमी असतात पळय तितले दीस यूज करतात. आणि जगतात दुष्काळ येल्लो फाटल्या वर्सांनी सुद्धा तेन्ना आमचे वाड्यातले सगळे बाय हाडलेले तेन्ना खरें सांगपाचें म्हणजे त्या तळयेचे उदीक आमी झऱ्याचे उदीक हाडून गांवांतल्यानी आमचे उदीक पिवपाक गेल्ल्या. इतले हे सत्व आमच्या माऊलीचे हांगा आसा. तेकाच लागून हे सगळे आमचे कोरगांवचे आहात पळय ल्हानान ल्हान मोठ्यान जाणट्यान जाणटे असे हे धोंड रावतात. आणि धोंड म्हणजे कशें ते तेंच्यांनी आमकां जे जाणट्यान दिल्यात. आता म्हाका आतां 6 वर्सां जाली. पयले हयसर बायलां कोण नासली पूण तेंच्याच कृपेनी म्हाका लयराईचे कृपेन तेंच्यांनी आपल्या मदीं म्हाका घेतले आनी आमची अशी 2 जाणां बायलां रावतात. तेंच्यांनी आमकां सोय करून दिल्ली आसा. न्हावंक सेपरेट आमकां एक सेपरेट रूम सुद्धा केल्लो असो एक आमचो एक 45-43 धोंडांचो एक ग्रूप आसा. आणि तेंच्या जाणट्यांची इतकी श्रद्धा हा की भायले धोंड कशे एकवात करतात ते तेंकां खबर आहा. पूण हांगा आमचे एकवात इतले कडक असतात की ते जाणटे सांगतात पळय तशेंच आमचे हे भुरगे वागतात. इतले कडक की तेंच्यांनी न्हावन कितें कसपट सुद्धा जेवणान पडत जाल्यार ते म्हणटात आमकां नाका. न्हावन एकामेकाचें उदीक सुद्धा एकामेकाचेर पडत जाल्यार ते म्हणटात परत न्हावन इतके ते मनभावे श्रद्धा करतात. सांजचे आमी सकाळची आरती करतात पुजा करतात. सांजचे सुद्धा 7 आरती पुजा करून मागीर एक 10 सुमार जेवण अशें जाता. सकाळचे शिरो म्हणजे चाव दनपारचे जेवण सांजचे जेवण अशें 3 टायम. तशें गांवांतले सुद्धा लोक जे कळटा धोंडाचो प्रसाद म्हणून ते लोक सगळे जेवपाक येतात. इतकी आमची सगळी जाणां ही जाणट्याच्या कृपेन आमकां ही माऊलीचे कृपेन आमच्या ती लयराईचे कृपेन आमचे ही धोंडाची जे उपास असता पळय तो 5 दिसाचो उपास आमचो मनभावे श्रद्धा जाता. आणि 12 तारखेक आमची लयराईची ह्या वर्सा जात्रा तेन्ना आमी 12 सुमार हांगासून भायर सरतात. थोडे जाण 2-2:30 भायर सरतात आणि थंय गेल्या उपरांत आमी बिंदास म्हणजे लयराईच्या ते म्हणतात की लयराईच्या स्थानार पावले उपरांत तुमी कितें खाया. तशें आमी लयराईच्या स्थानार पावली का आमी ती लयराईची जातात. तेन्ना आमी धोंडांसून गेली म्हणजे जे न्यू असतात पळय तांकां हांगा येयल्या उपरांत जेन्ना ओटी भरतात
आणि सकाळी ती लयराई जेन्ना उज्यांसून वचचे पडटा तेन्ना आमी ती प्रसाद म्हणून कौल म्हणून जेन्ना तोंडान घालता तेन्ना ती उज्यांतल्यान वयता. उज्यांतल्यान वयताना आमी जो कौल दितात तो आमी तोंडान घालून तेन्ना उज्यांतल्यान ती आमी अग्नी प्रवेश करतात. अशें हे ते लयराईचे सत्व आहा आनी सत्वाची भास आणि सत्वाचो खरो जाणो आमकां सुद्दां जाल्लो आसा. म्हणून हांव म्हणटा लयराई माता की जय. And in some sports news, Sirli Sports Club defeated Salsette Football Club 4-2 via the tiebreaker and emerged as South Goa champions of the GFA Under-15 Division Second League Football Tournament played at Don Bosco Rotary Football Ground on Friday. Leading by 2-0 at the breather, Ethan Lathau scored a brace while Roy Fernandez and Subinay Desai netted a goal each for Sirli Sports Club. For Salsette FC, Hasten Fernandez and Josley Gomes scored a goal each. Game went into 2-2 and which had to be set. And ultimately Sirli Sports Club won. But it's a good initiative by GFA to promote youth football, where if you see Salsette has played 15 matches, 14 they have won and unluckily they lost the match today. So it is a good initiative if one team gets 15 matches to play. So we can see a lot of development in the future for Goan football. Under-15 second division league म्हाका दिसता 15 मॅचेस जाली आनी म्हाका दिसता इज अ गुड एक्सपोजर हे आमच्या युथाक. आनी आयज फायनल केले दोन्ही टीम एकदम बरे 2-2 ड्रॉ जाले. टाय ब्रेकरान सिर्ली स्पोर्ट्स क्लब चॅम्पियन जाले. पूण सालसेट 15 गेमीत एकूच आयज फायनल ते लॉस जाले. ऑल विन. हे सगळ्यांचो सहकार मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता यूथ लीग आनी हेज्या बरी जातली. आनी सगळ्यांचो सहकार जावं. आयज पयलीं आमी गुड क्रावड ते भाशेन सगळे पेरंट्स येयले जाल्यार म्हाका दिसता भुरग्यांक आनीक अदीक उमेद येतली फुटबॉल खेळपाक आनी फुटबॉल पावतले. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.